awa sisan sa kɛlɛ sera sufurukun na sa dɛ bamananw ko ten ko ni kɛlɛ sera sufurukun na marabaya sa dɔn t'o bɛɛ dɛ i bɛ kɛ cɛ ye de asilamɛw an bɛ yafa ɲɔgɔn ma kuma dɔw baaratu dɔw bɛ yen olu ka girin dɔɔnin nka a tɛ ɲɛ f'a ka fɔ ten bi ma fugaridenya bila farafinna dɛ n b'a fɔ tan parce que n'i ma fɔ cogo de bɛ kuma ninnu na n'i ma fɔ ten sisan n bɛna fɔ ko n ye mɔgɔw nɛni bi ma fugaridenya bila farafinna yan a ma farafinna kɛ foyi ye sisan ko kumakan minnu bɔra ko ni Mali ma sɔn ka wete k'a dati kɔrɔ la u teliya maa minnu n'u b'a la ka dɔɔnin kɛ an ka jamana kɔnɔ bi an yɛrɛ ka yeli la n'o ka fisa anw ma nka a tɛ an maraba kɔrɔw a t'olu arranger minnu b'a fɛ ka an ka jamana bisi k'a tulo bɔ a da man di olu la minnu b'a fɛ ka jamana kɛ jamana jugusagoden ye a da man di olu la minnu b'a fɛ ka jamana du kama kɔrɔ ka jamana kɛ bɔnbɔn ye k'a mugan a da man di olu la ko tuma ko n'an ma sɔn k'a k'olu ta ye u ye fɛn dɔw fɔ an ye nin fɔ minal bidaya ko a kuma sera sa an ka lajɛ an ka sumudu dɔɔnin kɛ o kɔrɔ ye di ka cɔri dɔɔnin ka don dɔ kɔlɔn se ka bila don dɔ min ɲɔgɔn ye o kɔrɔ ye di ko furancɛriw bɛ datugu BCEAO bɛ jɔ n tɛ kuma i tɔgɔ la dɛ n ko ne de tɔgɔ la ni ne kɔni tɔgɔ la don wa k'a ta ka taa n'a ye BCEAO k'a ci su in na karamɔgɔkɛ kuma jugu tɛ koyi heyi kabi ɲɛma suya a bɛ ji bɔ parce que a bɛna fɔ ko nin ye kunfin kumaw ye ɔ mɔgɔw ka wari bɛ yen n'i y'a ye i bɛ sigi i bɛ wajuli kɛ heyi an tɛ wajuli kɛ ni maa si ye ni Ala ka dɛmɛ tɛ bi hawlillahi wa quwwati kabini tubabuw ma na Mali la yan Mali bɛ yan a kun bɛ Mali kun bɛ yan ka sɔrɔ BCEAO ma jɔ yan Mali kun bɛ yan ka sɔrɔ Mali ma don CEDEAO la Mali kun bɛ yan ka sɔrɔ Mali ni Faransi ma ɲɔgɔn ye ne ye kuma in fɔ ka kɔrɔ n bɛ segin a kan heyi tɛ kuma maa tɔgɔ la tɛ kuma faama tɔgɔ la parce que n'i kumana dɔrɔn u bɛ taa monter a ko k'a bɛ transition dɛmɛ a ko k'a bɛ transition kɔ Hasimi ne t'a dɔn ani sɔrɔsi tɔ minnu bɛ baara kɛ n t'u si dɔn n mago t'a si la ne n'a si ma deli ka sigi n t'a fɛ n'u ka sigi nka ne ɲɛ bɛ min na bamananw ko ten ko suruku tɛ ɲuman da bɛɛ ni den ma n kɛlen na Ala bonya na ni Faransi ko ko ka min kɛ yan a ma ɲi anw ma a ka ɲi Faransi de ma o danaya bɛn yɔrɔ n dan b'o la n'o bɛ da n'o bɛ wuli balimaya t'anw ni tubabu cɛ koyi hali an wolo tɛ kelen ye an tɛ continent kelen na wa farajɛ tɛ baraji la fana tubabu bɛ baraji de ɲini yan u b'a ni élection in bɛ kɛ tubabu dɔ de bɛna sigi Mali kunna Faransi partiw de bɛ yan n'a kɛra date la Faransɛw de bɛ sigi Mali kunna wa ɔ ni yɔrɔ y'a la jumɛn donc tubabu b'a fɔ k'u bɛ démocratie kɛlɛ kɛ démocratie kɛlɛ kɛli kɔrɔ ye di ko jagoya fanga kana sigi an kunna a kɔrɔ to ya ko civil fanga de ka ɲi ko sɔrɔsi fanga ye jagoya fanga ye u bɛ jamanadenw tɔɔrɔ u bɛ jamanadenw fɛn o kumana hɔrɔnya bɛ fanga dɔ in de la n'o ye civiliw ka fanga ye baasi t'a la y'a dɔn o kɛlɛ bɛ k'anw de ye sa o bon n'anw yɛrɛ de ko a ye sɔrɔsi to an kunna u ka an bisi aw ko cogo di e ne n ka du kɔnɔ n ko ka tigɛdɛgɛ na tobi e y'i to i ka du kɔnɔ ko k'a kɛ to ye e ka du don wa ne ka du don an ni Faransi ta ko ne dabali ne t'a fɔ CEDEAO ko Faransi de don n'i ye sɛnugu jɔlen ye kala b'a kɔnɔ an farafin jamana dama tuma an tɛ ɲɔgɔn dɔn jamana minnu bɛ CEDEAO la olu bɛ se ka fɛn dɔ wajibiya Mali kan olu bɛ se ka embargo kɛ Mali kan nka ne tɛ dɔwɛrɛ fɔ dɛ bɛ ci bila a bɛɛ ma tu ka fisa wara ma wara ka fisa tu ma ni Faransi y'a nege n'a ye frontières datugu Côte d'Ivoire ta a y'a fɔ Alasani ye u ka logo bɛ tolu bolo ye u ka baranda namasa bɛ tolu bolo ye a b'olu ka jamanadenw de mago sa ye a foyi tɛ sa u ma yan Maliyɛn bɛ balo yan i bɛ san kelen kɛ ka balo i tɛ logo jira nka Côte d'Ivoire san kelen Côte d'Ivoire logo bɛ don Mali la yan n'a tigɛra min bɛna kɛ u bɛna ye ani jamana minnu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a b'a ni anw na de yan fɛn minnu bɛna feere a bɛ nin Mali la tu ka fisa wara ma wara ka fisa tu ma hali anw ni tubabu filɛ mɔgɔw mana wuli farafinna tubabu de b'an dɛmɛ an ka partenaire wallahi u tala k'anw dɛmɛ u bɛ fɛn ɲini de la
ngalena ala la ube fengini de la haklima be bodon et to bu blebe na ayra fa farafin fei ati baraji na islam ya côté dine côté kombe sikika kashulu no fe ko bala ko ndede me hein karoke war côté dore benga ko ko ngo kolongisa ko dunya kolongisa duna yoro mina muba bali faramalenga kire sisa lakini ka utatu bulwa nebe min fo akhulasa kunfin kuma do de na kadiya mina na mandiya toy parce que benim fo adama de na man chugo do pa ande una modin an shita dem sengo jugo yeble ko hey mama e sande be soro ni modin ti isera modin zoro yi ante dem sengo jugo yeble de na man chugo do I modin ba fi shuma tout da mo ke ko fugar deunde parce que uma sega sabali ambar ko le damado damaka uma sega sabali ambar ko kalo damado damaka usegira katu were ke jonde unye ku dajuru di umara ba koroba awa ni mimbi tawo srafe an labene do akko kama aw mi vo ambo ka ni mambe to anofe wala bi to anofe ula wade be mimbla fa mauma na segiru ko abayere de ba dam na odile onde o cewo chef para jekel lidam ne ka rekle ka segi ko ay sadam tayo kada fita kera yena yaw ibi tade na be kemiya be ko esrafe iti segide wira ba don ko wallahi ni faraje keleli damne ka jamana kula ede ba bla le tabla de qur'ane u jogo fon yo walan tardo de do ulu tay lande lil mustaqbal ulu te ko de dabla o de différence bu ni farafi ci an ga kelete ta roja na damne doron ko ni doron parce que mamu be video kela kan la strancide onye kan la stran francien ulu de bena ulu ka baro wolole de flef la dina sa aya fo on strana mi wende e awe minga malla francien o kala ore min ndonga ya madama mi mamu me fanda no fe kelela ya wi minga ona ya francien o kana faso jamana ni munu ba kono ka fere francien ma ulu de ka ni jamana ni francien achi jamana ni tobu ya achi ayachi na diun yele bi wa on bodela politique mo koro yanse odema wa halsa ambo kele ndela toujours angam madadoro on de ka sa on ket faraje bulu kuma on ye bagawndi ngoton nun sigira binyo na odeka ton fen sikile fle imo atoko di CDAO Nations Unies wa abesi mbede pour que nangwa minga sa ko domina ambu beka wari na kamera labe on be to bulo ka dum ni nimbe dombe na wari rete papier bile numéro de do o bella be to bulo amba be kala ba dombe na numéro abi sebe dona ko ni wari hakede be kuna ete bieti di mable ni ba ke komi no bi balema aba sra di mai ka koyi ni ba ke komi no te balema aba atajmidu jere kono adama de halala wari ko ki bali ko lawe jere rodmen koyi ulu bela pression min kessa da fe jamana be ka do ni dundulu bana gerabe ke mundulu la ni francina iya umne ka duma nu ye yanchi ubitla ubisika jamana mai nga komi a fama barka bani de kacha afrique munu yere fere ku faso sanu boyoro fere ku ka dugu fere ka dugu kolo fere ka dugu jugoro fon fere ka dugu deun fere ku yere fere nga ajumai bana ne tala hal furake ufi ni bana na halite furake ufi ni ka fanga chena halite do ufi ibe ka bu fe ya blaise bu fe ya nyon to fo de damne na sam munu ya u dawye ku fofo ye na soro sira ko ki dawye no ba nye ye halka sondoro u ka fanga ko ntiena na ana soni do dima ya parce que wi kala onde no fe na ya o awye bo president me na français fe ni tatiena ni ma arabu jamana do yini bisla na fon fe tatiena be gaslamay parce que ni fanga tieni bolo i tatiene ni mi tatiena o be ke na kadi kuma mina ni ba on bishi ni ba on mina ka feruma inu kadi bitani e ka pale o kono bi bismillah bi laja inu buka kanfo to kan fola munum bi ate to buwede ate to kan rembe
okay an yɛrɛ dama doya koyi an maliyɛn dama do n'an ye ɲɔgɔn feere ya a bɛ kanw de la yan wallahi jirikuru mɛnna ji la cogo cogo a tɛ kɛ bama ye hali n'a sɔrɔ ko fili bɛ fanga in na marakɛla ninnu hali ni fili b'u la bamananw ko ten ko n'i y'i ka wulujugu faa dɔ ta b'i kin Afiriki fan tɔw ɲɛ bɛ ka bɔ Mali fɛ tuma min na o ye maliyɛnw yɛrɛ kɛ kuma ye ka duloki bɔ an ju ninnu bi yan a ye tiɲɛ fɔ ani Ala cɛla an ju ninnu bi yan n'an kun tɛ mɔnɛ fo an ka faamaw tɛ se ka tiɲɛ fɔ tubabuw ye an ju ninnu don mɔnɛ kasi ja o kuma kun ye kuma de ye ja tiɲɛ tɛ sisan an y'o kuma fɔbaw sɔrɔ fana an tilala ka bila olu contre la ka tila k'olu bagabaga k'u bɛ ka min fɔ ko y'u yɛrɛ ka kuma ye n'o tɛ anw kɔni ye jɔndenw de ye anw bi yan ni Faransi ko cogo min an ko ten anw ye mun de modèle ye ka mɔɔw yɛlɛ jiri kan k'a ju tigɛ n'u ye an t'a to n ka kuma ninnu fɔta quoi parce que an bɛ n'u yɛlɛ jiri de kan ka jiri ju tigɛ n'u ye bon ni nin bɔra ye wallahi ni maliyɛn murutira nin ma ko embargo kɛra ni embargo kungurunin ni tɔn kungurunin k'a kɛra sababu ye ka Mali reculer ka segin jamana ka ɲɛta ka bɔ jamana ka ɲɛta ma ka bɔ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ma faama min bɛ na o kɔfɛ o ye a bɛ fɔ ma ko a tɛ sɛ dabɔ ji la a tɛ ba dabɔ ji la o b'a nakan dɔn ninnu banna min ma e bɛ sɔn o bɛɛ de ma i bɛ sɔrɔ ka na ninnu dun bɛ min ɲini aw b'o dɔn dugujukɔrɔ fɛnko y'a la tulonkɛ kan e k'anw lajɛ hali an ka commerce a bɛɛ cira an ka commerçants bɛ sɔrɔ kɛ ni sira o sira a bɛɛ minɛna k'a bɛɛ feere jamana wɛrɛw ma wa anw kelen tɛ an dafɛ jamana bɛɛ b'a la n'i ye tubabu da dennen ye yɔrɔ o yɔrɔ k'a tɛ fɛn f'olu ye o y'a sɔrɔ u sago sɔrɔ n bɛ yenkaw la taa Afiriki jamana dɔw bɛ yen ni démocratie ko don la ilaha illallah n ko an ka maa kalannen bɛ mɔnɛ don b'a la u bɛ ni k'an fa ni mɔnɛ ni démocratie ko don minnu ye troisième mandat kɛ sisan tubabu ye mun f'olu ye CEDEAO ye embargo jumɛn ta olu kama sɔrɔsi bɛ yɔrɔ wɛrɛ kunna o u bɛ ka fɛn fɔ yan uruwa bɛ jamana minnu kunna tubabu Amérique ye fɛn f'olu yan y'a dɔn élection tɛ kɛ da ye uruwa ye dɛ n filɛ ne yɛrɛ filɛ la n denkɛ filɛ o de bɛna bila nɔ na n mɔden filɛ o bɛ bila n denkɛ nɔ na o bɛ jamana minnu na tubabu bɛ mun f'olu ye a t'a to an ka dɔnmaya nka ni danga kɔgɔra adamaden wolo la danga n'a kɔɔri wolo la n'i barika banna n'i faguna Abubakar radiyallahu anhu a ko heyi saya ɲini i bɛ ɲɛnamaya sɔrɔ ko jitɔ bɛ sago caman de kɛ yan'a sadon cɛ an ka mada tubabu ye a ye mun ɲa ye san 60 i dajuru bɛ maa bolo a bɛ ka taa i suulin b'a nɔfɛ n'a ko a ka taa yɔrɔ yɔrɔ a bɛ taa ye o ma foyi ɲɛ i ye mais kalo damadɔ i murutira i b'a la ka dɔ k'i yɛrɛ ye i t'a dɔn ko muruti de ka fisa o ko la ka tɛmɛ dajuru di kan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na ne ka nin kuma in kɔ kari bi i y'a fɔ a y'a ka kɔrɔ i fugariden i segir'i kɔ de a y'a to n k'a fɔ tan ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ maa maa b'a fɔ i bɛ nin kuma in kɔ kari bi i tun bɛ tubabu kɛlɛ a ka kɔrɔ mais sisan a kɛra sɛbɛ ye i reculer la parce que anw bɛ ten de maliyɛn bɛ ten a bɛ ko dɔ fɔ ko n bɛ nin de nɔfɛ nka n'a sɛbɛlama nana hali ni min ko a ye waridunanw minɛ n'u y'a bɛnkɛ minɛ don min na a bɛ kuma yɛlɛma ni tuuru sera a binakɛ ma a bɛ kuma yɛlɛma n'a fɔra k'a yɛrɛ ye dɔ dun a bɛ kuma yɛlɛma jamana jumɛn delila ka jɔ ten jamana jumɛn delila ka jɔ ten et puis u t'a fɔ ka b'u yɛrɛ yɔrɔ dɛ maa o maa b'a la an b'a bɛɛ kalama a bɛɛ bɛ fɛn de minɛ jukɔrɔ ka wuli ka na manamanakan fɔ n'o tɛ n'a ka di ye a fɔ Mali ka feere Faransi ma o ye kungo ye mais i t'a fɔ n'anw tɔgɔ ye i t'anw bagabaga i t'anw lasiran ne bɛ min fɔ fanga ka jɔ a jɔyɔrɔ la nafolotigiw ka sabali a waati pɛridi kan fantanw ka sabali hali n'an bɛ bu dun an k'a fɔ an tɛ sɔn an ka jamana ka se ka jɔ ni sen in ni Ala sɔnna o ye ne t'a fɔ ne tɛ o conseil ɲɛmaa ye n t'a kɔmaa ye n tɛ tɔnna n tɛ foyi la ne t'a fɔ mɔgɔ tɔgɔ la nka ne bɛ kɛ ka nin fɔ n yɛrɛ tɔgɔ la n'a ye maa min convaincu ni tugura an na o y'o ye n'a min convaincu don dɔ kɔni an n'a fɔ ko ne tun y'a fɔ ne ta ye o de ye dɛ
ne a do sheda ka do buru fiela koy parce que ubitani ta do ka interpréter vidéo kala haramu yale munu man fe ya ubitata sa kelima akumya takalamo ata do est-ce qu'il y a conséquence donc ne ba be donc a conséquence te dajgi ka botaka a conséquence te fie tigenena a conséquence te nyo balika fale ate mali samie fale wa ngalo do ha datu nyere te chen ubitla ku denga do anga a fara fi damate nyondo ya fe bebe do malla ka datu le to ya tete datu me dro ku nyew ya fando la datu me juin ya fando la datu me fendama mi ni to bu yara ka jamana fambola dambola datu le do marama fe ya fando la akuma on nalo mawde ya ni datu gura na an nanzigi ko ka anfa na ba soro fele la tuko mina an na mi do dugu trafiki daw fe biato balonana saka lotal fla dote trafiki la e trafiku ga sugu de jara sake e trafiki jamana de ba haram ya te islam ya ta haram ya islam ya mi haram ya fe haram ya li nabi ga fe ndagale trafiki li e kroge fuitola afle kabidi an mo ke ube jamana kuna nyema soro jamana kula an fauna na kuna nyema soro jamana kula an bina ke unna kuna nyema soro jamana kula la ilaha illallah ita fe ga mi vo fo andogonu na jamana kuna ama hire ke fueta da ay jamana jume doni dala na masabali toroka bamano woti ande fo bonanga ka koroko mama ni ma shishimuyu ate mana enyena ni tasuma shishi damne ni shishi mapuila ayele te bo enyena ko dusuma ngote fatu golina yana ka suma obuli politicien mun ba kuma na ambu don yawo on se connaît qui ba ambi nyondo yawo be ambe bi nyondo ya e be fe kam aka de ma ni francisca te mena busoli ko mi francisca ni na busoka korot kumna andu don ya abe ba ka intérêt personnel de no fe o be keda kaw ngalo be ta jonna ya ay election akana kede atsika ke aya ke abora abe ma woda kile unde kono ya ne felay ne ma force la ma to la de ne a fo misiri kono ya nya fo nyere to la na be na franchement yo na ma be o ma ne bia inshallah hali franchire ya don wallahi hali to mu ba don ko bebe ka kanga ya jamana waraw de be ka an hina min nga an yere be ka an yere kele ya ka ke kori kala e kai fini fara jamana waraw nyebe ka bon fe kuma min an yere ko ante fui ni ambar ko inde ya ka kesa de an alaje ni mimi na ke ambar ko yere ndige de be mala sa ka kesa an alaje uba fo ambar ko mi na be fere mi ga da madela sa nga se go shido akuba ka bwana sa dokera dugukolo biya jibia ambar ko psika munje malima no mafasa jamana de barabi kesira ni ala sonama ni sigi ka mo ka deme kono ni deme mana bi dokew kasoro bon negede deme o deme bo ko ka ya politique mo do ba famba bedu o de la ka yala ka ordi do ma ka so ya bon bedu ba donc comme on me donne min sura yere obseka on kono na ko be nyana boya di dungo juguyate on be doni min sura yere ya obseka na ko nyana boya no ya nyana bo ka dan rom na nga dan folo nga barake ni ala mi fara nga domina yoyi ma tsika pani ma wara kamai anga na kembala fuka tansa wallahi ni mana an yɛrɛ kam ma kɔrɔbaw no anga ma kalani nu ya mangutu katla kaye u ba yini anga fasan cogo mina ne tsiko fla fara jonga e ka lajɛ na anga yan a kɛra wajuli kɛlɛ ye o a kɛra politique mɔgɔ a kɛra nu kontana jamana wa fa cogo nu kontana wa fo kan ne ma baye kan ma kɔrɔbaw fo sonjata kumbe ta aska Mohamed kumbe ta ni kumbe ta munu e cefariya ke ka kɔrɔbaw fo nga bi e min bo fo yɛrɛ bi kɛ sɛ ka kɛ I fasan ka sɔn a bɛɛ ma mungera dɔ kɛra koyi
do kɛra farajɛ batola dɛ a tɛ foyi ɲɛ ninnu fɛ teriya tɛ foyi ɲɛ parce que u tɛ baraji ko la u b'u ka intérêt de ɲini nka ni kabakoyara olu b'a ɲini de ka taa d'u ka jamanadenw ma o de a ko in kabakoma yɔrɔ y'o de ye olu u bɛna accord minnu signé yan u bɛna fɛn o fɛn kɛ yan u yɛrɛ t'a dun dɛ maa ti ka bafa ni kilicɛ min b'anw fɛ yan o tɛ tubabuw fɛ yen dɛ dɔw bɛ président kɛ ka wuli hali so t'u bolo u bɛna an ka dugu jukɔrɔ fɛn suɲɛ yan u b'a suɲɛ ka taa di u denw de ma e ka tubabuden balo cogo ka ɲi cogo min hali u ka wulu balo cogo ka ɲi n'anw denw ta ye a bɛɛ bɛ bɔ an fɛ yan n'o tɛ bɛɛ b'a tubabu jamana caman bɛ yen a dugukolo yɛrɛ ala ma foyi bila a dugukolo jukɔrɔ foyi t'u bolo dugu in na ye an ma taa ye wa n tɛna dugu tɔgɔ fɔ pétrole bɛ bɔ u fɛ yen nka mobili bɛ jɔ aran na fo bɔnda gasoil nɔfɛ kuma bɛɛ o de bɛ kɛ yen u b'u ka pétrole don wagon kɔnɔ ka taa n'a ye k'u bɛ taa ko u ka dugu la ka na o kelen de bɛ an yɛrɛ fɛ yan nka olu bɛ taa du denw ma nka anw b'a la k'an denw feere k'an musow feere k'an mɔdenw feere ka jamana feere minnu yɛrɛ kalanna ni hakilila k'olu bɛna kunu dɔɔni olu bɛna se ka ɲɛya ka muruti farida bamananw ko ten ko n'i ye nɛgɛ ta guanga la n'i y'a bila guanga la a tɛna dɔwɛrɛ fɔ nɛgɛ kan kɔ n'a tun kɛra ten an ma farafinna hɔrɔnya o nka kuma bɛɛ dɔ de b'a fɔ a ye nin bɔ a la ni nin ma sɔn a ta ma a y'o bɔ a la ne bɛ sɔn ne bɛ bila a la u b'o dama de la n'o tɛ ne tɛ fanga ne t'u nɔfɛ u ka sow kɔnɔ dɛ nka u b'a la ka kuma minnu fɔ a ka di jamanaden ye wa a man d'a ye jamanaden b'a dɔn ko jamana ka bɔ b'a la wa a t'a la de munna an yɛrɛ tɛ an bɛɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ɔhɔ an bɛɛ fɛla ye élection bi an bila la élection ye mun ɲɛ Mali la yan élection yɛrɛ bi yan i campagne daminɛ sisan u bɛna nam dɔrɔn u b'a fɛ dɔrɔn ka fangani dɔ ta dɔrɔn k'a sigi Mali kunna an ka tɛmɛ an cogoya kɔrɔ in na an bɛ t'o la kalo damadɔ san kelen san fila i b'a fɔ ko coup d'état wɛrɛ kɛra e ka farafinna yɛrɛ la farafinna fanga bɛɛ coup d'état sur coup d'état a fanga bɛɛ bɛ ka kuncɛ ni coup d'état ye a y'olu fɛ yen lajɛ k'an kɛ i b'a fɔ farafinna bɛ ka kɛ komi an ye baganw de ye an bɛɛ bɛ seereya ko ninnu bɛ ka an dun nka an yɛrɛ sɔn bɛ ɔhɔ k'an dun awa ne ta dakuru ɲɛ damadɔ ye ni min y'a faamu o y'o ye ne m'a fɔ ko se bɛ ne k'a yɛlɛma dɛ se tɛ ne k'a yɛlɛma nka ne kɔni fɛla ye nin embargo n'a b'a kɛ sababu ye an k'an sigi an k'u ka wajuli kɛ yan ne sɔnnen don a ma n'a bɛ kɛ sababu ye an ka micro bɔ misiri la ne sɔn b'a ma n'a bɛ kɛ sababu ye an ka si dibi la ne sɔn b'a ma n'an bɛ tafiɲɛ tafiɲɛ an ka tafiɲɛ kɔrɔ in da k'an fifa a bɛ bɛn ne ma n'an bɛ taama ka taa wajuli kɛyɔrɔ la anw y'o entraînement yɛrɛ daminɛ ka ban Bamakɔ kinsi tɛ yen ne tɛ se ka min taama alhamdulillah kuma ye ne ye awa ni min y'a faamu o y'o ye nka n'a ma nin faamu n'a hawujara n'a bɔra ka video kɛ ka jamanadenw hawuja ko ɔhɔ an ka t'u ta la n'o tɛ an bɛ sa bi an bila ka t'u ta la an ye baloko ɲuman kɛ subhanakallahumma wa bihamdika